नमस्कार बंधुरा बगला किचेने तुम्हारे आबार स्वागत। बंधुरा आज के आमी एक देखो मौरला माछेर रेसिपि बानाबो। तो मौरला माछेर तेल झाल बानाबो। आज के आमी माछगुलो आमी केटे धुए परिष्कार करे रेखेछि। बंधुरा आमी कड़ाइते सादा तेल दिए दिएछि। तेलटा आमार गरम हये गेछे। एबार आमी जिरि जिरि करे कुचिए रेखेछि किछुटा पेंयाज, सेटा आमी कड़ाइये एखन छेड़े दिलाम। पेंयाजटा आमार एकटु भालो मतन भाजा करते हबे। बंधुरा आमी एक मसला करब। तो देखो खानिकटा सादा जिरे काँचा लंका और गोलमरिच निये निয়েছি। एगुलो आमी एकसंगे बेटे नेब। बेटे नेওয়া मसलाटार साथे देखो किछु गुঁড়ো मसला मिशिয়ে नेब। जेमन आमी एकटु लंकार गुঁড়ো मिशिয়ে नेब। स्वाद मतोई मेशाबे तोमरा। और तार साथे देखो एकटु हलुद दिए देबो, स्वाद मतन लवण दिए देव और एकटू चीनी दिए देव। এই মশলাটা সব একসঙ্গে আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব। এদিকে দেখো আমার পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। মশলার মিশ্রণটা আমি কড়াইয়ের মধ্যে ঢেলে দেব। फ्लेमटा আমি একটু কমিয়ে দিয়েছিলাম। পেঁয়াজটা আমার লাল লাল করে ভাজার পরে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি। এবার মশলাটা আমি আরেকটু কষে নেব। এবার আমি বাটি ধোয়া জল একটু দিয়ে দেব। বাটির মধ্যে একটু মশলা লেগে রয়েছে। এবার আমি মাছগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব। কাঁচা মাছগুলো আমি দিয়ে দিলাম এতে। সুন্দর করে নেড়ে আমি একটু লো ফ্লেমে এটা ঢাকা দিয়ে দেব। সাদা ভাত দিয়ে খুব ভালো লাগে বন্ধুরা। তোমরা একবার অবশ্যই বানিয়ে খেয়ে দেখো আমার মতন করে মৌরলা মাছের তেল ঝাল রেসিপিটা। আর তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানাবে। এবার আমি একটু লো ফ্লেমে ঢাকা দিয়ে দেবো 2-3 মিনিট মতন। देखो मौरला माछेर तेल झाल एकदम रेडी। पास दिए देखो तेलও বেরিয়েছে অনেকখানি। আমার এই রেসিপি যদি তোমাদের ভালো লাগে আমাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর ফলো করে দিও। দেখো বন্ধুরা আমি সার্ভ করে দিয়েছি।